যতনো সারি কাহাম তাবুকো आं अफिसाव आसुकजाक হয়েছে ইন্ডিয়ান মেটিওরোলজি ডিপার্টমেন্ট আইএমডি এবা আবহাওয়া দপ্তর মিধিলি নকবার গতর ফাইমানো ত্রিপুরাও আবনি কাইসা ম্যাপ গ্রাফ অলরেডি বড় ওয়েব পেজও রাখাইছে বঙ্গোপসাগর থেকে বাংলাদেশ শাখাতেই মিধিলি সাইক্লোন ফাই দङ ত্রিপুরাबो हाबनायनि सम्भावना बेलायखौ बाङाय आं आबहावानि कुनो बिगियानिया हाइबानो बरनि पेजो नुगै अलर्ट तंगनान बागै जतनो कबंगनान बागै चिकन सब मेसेज रन बागै मा फाइके जदि कुकुबुइनो बरनि अनुमान मुताबिक त्रिपुराव फाइके गोबां मा क्षतिग्रस्त मानो हास्तेनि सरकारनो कबंना मुचुङो जदि साइक्लोन त्रिपुरा हाबकै मनो मुकाबला खाइनान बागै सरकार प्रस्तुत तंगनानि उचित एवं जों साधारण जनगण जों बहायनो जों अलर्ट मा तंगनाय न खुब बेलाय कफन हंखाय आरनि खारिबानो तेकिसा गाहाम बुइनि नगो बा गाहाम जागाराव जों आश्रय नाहार नानि बागै प्रस्तुत मा तंगनाय आं सियाव गुर्निजर फाइयापा नों मानो जदि फाइके किन्तु बरगारो सिका जे 204 मिलीमीटर वाती वानाय 204 मिलीमीटर वातै राजस्थानो सारा बछरो जाबो वाया एक दुई दिनों से जदि 204 मिलीमीटर वाती वाखाय बसुक क्षति এবং অনকবার কতর ফাইকে তামংনো আবনি অনুমান যে রিমানি বড় বেলায় কিরিমা সিংসে তা ফাইতং আংখাবো নাই যদি ফাই হাপাইকে जों अलर्ट मा तंगनाय and I want to request the government machinery for disaster management borok प्रस्तुत तंगनां थंगाय এবং बरंनो अलर्ट रेना नंथं मनि तामो तामो ख्लाइके जों मिधिली साइक्लोन থেকে यगिमान আমার সরকার পদক্ষেপ নেওয়া উচিত এবং বিশেষভাবে চিনি পারাম চাইনি তাহুকতেই বুকুক সঙ্গ কইনেন মুসুমু जों বেলায় সতর্ক মো কয়েকদিনও তংখাই চাও আছে মসুক নকক आं বিজ্ঞানীয়া হাইপানো आं बोखाव फाइके आं आसुखा এবং যতনো अलर्ट तंगनान बागै कबक जागोन